سنة مسحدن بركي بتعلو وانا حرن ملالو أبزقوا أهلا إشمت مزمزة نتم كل سنة دوا مسكرزة زمن مسافتي مننا بعرف ماما زمن سندري لا تعصقام زمن يهودا بالتأبيد نقوليا درباب وانجف ومسون خياري سمعتا وهاي سيني تسحدن بركي بتعلو وانا حرن بركي بتعلو وانا حرن قدي ألفان قزي مارن بركي بتعلو وانا حرن سلام زغبركم تخاطات التيمان انفو ميديا كما يتوعلو نلوم سولس على 4 ورحشم منت خلتشان عسران شدشتن كم تلمود زتفلاليو وانا ويان حاصر تزعباتاتن زيناتاتن حيزلكم متيلخو مكتالكم يعدم قدمي ناب مدباتي محلافي كبرات تخاطاتلتي اتي تمالي زغبرنايو تصاوعيت ن ابونان حاونان دمصاوي طانيقو حاجز زملكتنا يغوفاندمي بطعمي بزناد ملكعو ناي بحقي حدثنا طباباوي فقر حزب اندحر ኣለዎ حزب اندحر ዘፍቅሮ ኮይኑ بخمزي ግብረ መልስ ዝህቦ ማለት እዩ ሓው ስነ ጥበባዊ ተመስገን ጣኒቆ እታ ጎፋንድሚ በጣም ጽቡቅ ከይዳትሉላ ታናይ 150 ሺህ ታርጌት ዝነበረት ዳርጋ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣኺላ ላ ውሽጢ 24 ሰዓት እዩ ዝኹሉ ገንዘብ ተኣኪቡ ናይ በሓቂ ንኹሉ ነዚ ሓገዝ ወፈያ ዝገበረ ሰብ ምስጋና ይግብኦ ብልብ ድማ ናይ በሓቂ ጽቡቅ ተግባሪ ህዝብና ከምዚ ብጣዕሚ ዝሕጉሰካ حجي تريفات زلان بار كبرات تخاطاتلتي قدم حجي كمز عينت بحنساب ازيو بوزح ገንዘብ ዝተዋፀ ንስነ ጥበባውያን ይኹን ንዝሓመሙ ይኹን معلو ابي وعيلو كيتفلت بوزحات ካብቶም ተሓጊዞም ዝተባሃሉ ሰባት بدحريو مررتات كسمعون بزح بأستات كايدن سمعنا تعذبنا نيرنا بعبيو حاو تمسجن تانيكو حجي ناب إيرترا كملسي كمتي زرعنا يو ناب أوغندا متيلو خاب أوغندا ناب إيرترا كملسي خالي أبزي نعو نقابلات سدرا بيتهم فلاين بعالت بيتهم قومون نقابلات بيتسبون كن نقرأكم ندلي مخريكونا نجن كم حسب ناب إيرترا ختمولو سخلهم بزعباز جنزبزي جبوء زغنة أتحزا غيركم ختمولو سخم زلكم مغنياتو السرعات زي قدم حجي ايكون اندو خاب سنت ببايان بهيوتهم دويلم زلوسي كاب زموتو سبات كمان استاكب ገንዘብ امنتاي كم زاتو زسمعناين زرأناين ነገር ስለዘሎ ማለት እዩ ጥንቃቄ ትገብሩ ካለ ድማ ነዚ ገንዘብ ዚ በሐላፍነት ወሲዶም ምስ በዓልት ቤቱ ዘዋጽዎ ዘሎ ጎፋንድ መዘሎ ሰባት አሞዳታ ነዚ ሁሉ ሓገዝ ዝገበረ ኤርትራዊ ኹን ትግራዋይ ባይዘወይ ተጋርሑዋትና ናብዚ ዝናኣድ ስራሕም ሰሪሖም ክሳብ $1,000 ዝወፍያ ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣለዋ ዝራእኹን ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝናኣድ ስራሕ እዚ ድማ ولا أن تمسكن طريقه زي كونه فقر نايت حزب تاع حدا عين حزبون زوسخ مغاني زريعه كمالت لذي اتم نزي كم حلفنت وسيدكم نزي سرح زي زغبركم سبات بتاع صبق تبغسوي كتناادو يغباكم اذا سرح زي ادما اموداتا بصيخم نحاونا تمسكن طريقه موداتا اتن ገንዘብ ካብ ጎፋንድ መውጽይኹም ክንዲዚ ገንዘብ ወጽየን ክንዲዚ ገንዘብ ጎፋንድ መቆሪጦም اموداتا ግን نحاو تمسكن طريقه ክንዲዚ ገንዘብ نركبولنا ኢልኩም أما حبراو ميدان تتحبر تمرات يخون تزي كوينو تجنزب صباح نجوا بين كيدو نابي كيدو انتاي كيدو زفلت نجار سلازيلا نخالقون حزبنا خمسة نستسقمو بعين نزرقيات أجمع من تانك حجز كم ستجبرو تمرات يخون زبل حسب علني نستسرح سرح جن نقول له زد الجفاء بمسجنا خف ليكم بقدمنت زغرب لكم من بار كبرى تخاطاتلتي ابز حلف السامنتات مچم محبراو ميديا عبلا لخوين زقني ارستي حدا كوشت ايرترا بفصوم سعر فصوم زفلت نتي ود ممهر بحالا ايرترا زلو لعلواي وتادراو مراحي جبننيا ابلعلي سنكولان ابشن 994 ناي مرشان سقوم تزوسدمو بسنكولان بعلوم باكال مصيوم ابز محبراو ميديا زرغاغصو وي قالم مسكرነት زهابلو ወዱ መጽዮ ማህበራዊ ሚዲያ አውሽት ኤርትራ ዘለና ስነ ጥበባውያን ስለምንታይ በቶም አብደገ ዘለው ኤርትራውያን ንቀፍ ስለምንታይ ሽምናተ ልዑሉ መን ይኹም ንስኻትኩም ኢሉ መንነት ናይዚ አብደገ ዘሎ ተቃላሳይ ብፍላይ ድማ ሚዲያታት ናይ ቃልስን ከናሹን ክዛረብን ኣብ ዝፈተነሉ ብድሕሪኡ በቶም ሽሞም ዝተላዕለ ጥራሕ እቶም ካልኦት
ولا حنتي شموم استلع على سنة بابا يوتيوبرات يخونوا غازيتنيات يخونوا بدحري جبرة ملسي توهايبو بفلاي بداني ود ممهر مهدر برودكشن استوهابو ترير جبرة ملسي نبوزحات كابتوم دقفت نايت سرعتن كالوت تداناجز تناتون كقطع كحرق الرينا انت عزيمنا نيرنا بدحري وتسب اي تملسن اتا اب ايرترا زلا ازوم اب دغ زلو دليت فتحي ميدياتاتهم سلامنتاي اوشت ايرترا يسمع الله تباهيلو زغبر زلو معغرغار ግን ከም ዘይተቋርጽን ክትቅጽል ምዃናን ሓቢረኩም ይረብ ዝሓለፈ እዋን ቀንዲ ናይዞም ሕጂ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ወጽኦም ውጥም እንዳበሉ ነዚ ኣብ ደገ ዘሎ ዓለም ብዝፈጠረትሉ ኦፖርቹኒቲ ተጠቂሙ ሓሳቡ ዝገልጽ ዘሎ መንእሰይ ኣፉ ዓጽዎ ዝደልዩ ዘለው ሰባት ሕጂውን ከተቋርጽ ከም ዘይትኽእልን እቲ ሕማሞም ድማ ስለምንታይ እዚኦም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ይስምዑ ኣለው ኢልካ ዝግበር ዘሎ ምዕገርጋር ምዃኑ ነጊረኩም እዩ ከም ዘይተቋርጽ ኖ ድማ ሕጂ ሓደ ብዙሕ ዳ ስጋ ዘለዎ ይመስልን እምበር ተልመደን ዝመስል ስነ ጥበባዊ ባህላይ ኣብ ዝሓለፈው ናብ ዝኾነ መደብ ርኤዮ ነይረ ዕግርግር ዝብል ወዲ ሒዞም ከዓ መጽኦም እታ ዘረባ ደጊሞም ኣለው ሕጂ ኣብዚ ነስተውዕል ክብራት ተኸታተልቲ እዚ ወዲ ዝዛረባ ዘሎ ብቪድዮ መልክዕ ከቕርበልኩም እየ ስምዑ ኣይኹም ደለካምበር ኮስቶ ዘፍራያ ስራሕ كندي صراحة صراحة سبب زي سؤال كاترجم ده يقول لكم زي أنا تحمق صراحة صراحة ما تيجي خطريه كتب له خل خانة أودينس كندي عملت صراحة سنة بابا وصراحة شمون سقى أبحان تدقيق كم زجر كا شو ما هادش ليش كتبوا له مثل بهالي بالكلام ماني هالسقى أما أي صراحة نز صراحة كندي سبات نز مهارسة نتير كامت يخا خمس زجر كاتوتقعوا حجي دون بينا يمينا خنا قرق صوص صحفتي بتعمينا دون بينا مرة كمان مرة دون جنام بزق بقى يملس زي اللي يمدلله مصر حدا منها كم زي خلينا نبقى أسقل لنا كنا أنت كم تقولوا لنا أنا تنايم هي أصنعر كم تصوم كل هي سيدم تبقي صوم لسرازنا وفوزنا نقفيتهم تقبلون الله ሕጂ ኩብራ ተኸታተልቲ ንእግረ መገደይ እዚ ሰብ እዚ ሕጂ ከምዚ ዝተማሃረ ብስነ ጥበብ ተማሂሩ ዝሓለፈ እሞ ድማ ኣብ ኤርትራሲ ብስነ ጥበባውያን ስነ ጥበባዊ ስራሕቶም ብዘይ ዝኾነ ይኹን ፀቕጢ ከም ዝገብርዎ ኣምሲሉ ክትነቕፉና እኮ ትኽእሉ ኢኹም ግን ብስነ ጥበባዊ ኣገባብ ክትነቕፉና ኣለኩም ስለምንታይ ትነቕፉና ገለመለ እንዳበለ ዝዛረቦ ዘሎ መጀመርታ ንዓኻ ክነግረካ ኣነ እኳ ይፈልጠካ ነይረ ግን ዝፈልጥኻ ሰባት ብትክክል ከም ዝሓበሩኒ ንስኻ ንባዕልኻ ናብዚ ሕጂ ኣቲኻዮ ዘለኻ ናይ ስነ ጥበብ ድዩ ናይ ጋዜጠኛ ድዩ ምዃኑ ዘይፍለጥ مدرك خطأتو زجبركا سرحتني ناي إندا إميغريشن كلها كاب إندا إميغريشن بعدو سلست خوينكا ناي إذن مالت إذن زوت أبو خوينكا بأسمرها بوزح سرح خمسنا بركان بوز تلا خيوم سبعة نابدا زينا دما بو بيل كنابتي نابز حجز الله خيو بوتاخت أتو خمس خال كان حبريتها مزينا له كالجن بزعبات تزارب وزلها كلتا نجري خلع الكبرى سمعتي بتدقاقم تزرب زلا ويتدقم زلا زربا خابزوم سنة بابايانا بهالتي من يخوب نسخم تبل زربا أستوعل له إذا زربا زي أنبار نبوزحات إيرتراويان مساقية سخونت سرعات هجدف زبال ويز هجدف التحساس بفلاي دحرت الألاونة من رجاز أوشت إيرترا من يخان الصغار تبهال زت من إسين استساقي من إسين استساقي حزب إيرترا يفلتاي من يخوب نسخم يلون زحات تلوم بإيرترا نحنا أتوم تمالي أوشت هاجر أبوتاتنا تاريخ الصرحو لكع نزهاجر زي أنا ممسأون هيوتهم زخفلو بدحري إجن نسخاتكم من بارك اللي أخمنا كابت هاجر هات إلنا وتينا عبدي دياسبورا خوينا علم بزفترة لنا أجد أم تتقيمنا حسابنا نجلسن أما حبرا ميديا دما مدباتنا نقرب نزلنا السبت مهنا كتفلتي كبا كاملتي بزعباتي من يقوم زبلناي تولدي من النت عند حد اللي خاون كل سب بب من النت بب عدون كنجرا كان كزارة كان يخيلي أبز حلف أوانجن ود ممهر من مخانو مسنجركم أنت عانت معجر جار أنت عين الزربان تزاربوا خمس نمبركم نفلتينا سلازي إذا من يقوم نسقم تبل نين عقدك قال أنت قدفكم ما سبق أنت زي قدفكم ما جن مالي سيأخذ قدكم حجون أبزي إيرترا زفوريوس نتبع وصراحات بزخونه يكون ملكي عقم زلوا وسب تمرتي مرآة يدليو سيرتيفيكات مرآة يدليو متيو كنكفن كيسن نتي مدباتكم من كقاومن كدقفن مسلا لو أتي أوش إيرترا بسانسورن بجلن زلمتكم مفرراحن زلمتكم سبعة ناي معفان سراح حجمت يقوم معصو ناي سكرين ناي تلفزيونات ناي موبايلات صبروا تدليز لهم أتبع إيرترا زلمتكم مسدنتي أتبع إيرترا نسبات حاسب كاتبه لكم أب تحت جود مسفار زلمتكم وحجون نمنتاي تنقفون على الكاز جبر زلم عجرجار
እዚኣ እንተ ቋረፅኩማ ፅቡቅ ተዘይቋረፅኩማ ግን መሊሰያ መሊሱ ተዝብሉ ዕለኹም ክኸውን ብዓብዩ ድማ እትሰርሑ ዘለኹም ስራሕ መምዘን ኢኹም ስራሕ ኢኹም ሰርሑ ዘለኹም እንተዘይ ኮይኑ በዓል ንስኻሲ ኣብ ኤርትራ ስነ ጥበብ ብድሌት ናይ ሰባት ብብቕዓት ናይ ሰባት ከም ዝምራሕሲ ብብቕዓትን ብፖዚቲቭ ዝኾነ መገዲ እንተትነቕፉና ፅቡቕ ነይሩ ኢልካ ክትዛረብ ከማን ክትሓፍር ዝግባእካ ነይሩ ንባዕልኻ እቲ ዘለኻዮ ቦታሲ ብሰበይ ሰብካ ብሓሶት ብገለ ተደፋፊእኻ ዝኣተኻዮ ቦታ እምበር ኣብ ኤርትራ ብስነ ጥበብ ተመሪቑ ናቱ ዓቕምን ፖቴንሻልን ኣርእዩ ኣብ ቅድሚት ዝመፅእ ሰብ ክሳብ ሕጂ የለን በዓል ሰዓረ ፍጹም እውን ብናይ ኣቦታቶም ስልጣን ፕሪቪሌጅ ተጠቂሞም ናብ ቅድሚት ዝመፅኦ ተዘይኮይኑ ብስነ ጥበባዊ ስራሓቶም ንኻልኦት ሰባት ኣሸኒፎም ኣብ ቅድሚት ዝመፅኦ ናይ ስነ ጥበብ ቦታ እውን ኣይኮነን ስለዚ ሕጂ እውን እዚ ትዛረብዎ ዘለኹም ዘረባ ዘዋፅእ ዘረባ ኣይኮነን ካብቲ ዝኸድኩሞ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ዘመነ ብኢድካ ውራውራ ሕጂ ዘመነ ቴክኖሎጂን ዘመነ ሰባት ኣብ ሞባይል ዓብ ሜዳ ኩኑንሉ ዝኽእሉ ግዜን ስለ ዝበፃሕና እዚ ትገብርዎ ዘለኹም ስራሕ እንተቋረፅኩሞ ተመራፂ ይኸውን ማለት እዩ ንወዲ መምህር ማህደር ፕሮዳክሽን ግን ነዞም ሰባት እዚኦም ብሕጂ እንተዘይመለስካሎም ተመራፂ ይኸውን እንተኽኢልካ ብጅምላ ጌርካ ብሓንሳብ ነቲ ዝሰርሕዎ ዘለው ስራሓት ከምታ ናይ ቅድሚ ሕጂ ጌርካ ብዝስምዖም ቋንቋ እንተተስምዖም ተመራፂ ዝኸውን ዝብል ርእይቶ ክበካ ይደለ ወዲ መምህር ሓወይ እዚያ ቪድዮ እዚኣ ግን ሰሚዕኹም ኣለኹም ኩልኹም ተኸታተልቲ ኣብ መደብ ኣብዚ ታሕቲ ናይ ኮመንት ሴክሽን ርእይቶታትኩም ክትህቡ በዛ ኣጋጣሚ ክዕድመኩም ፈቱ ካልእ ዘቕርበልኩም ክቡራት ሰማዕቲ ኣብ ኤርትራ እዞም ካብ ደገ ዝኸዱ መንእሰያት ከመይ ገይሮም ብሬን ዎሽ ከም ዝገብርዎም ብፍላይ ገለገለ ሰብ ስልጣን ናይ መንግስቲ እዞም ወታደራውያን መራሕቲ ኣብ ኤርትራሲ ነዞም ካብ ደገ ዝኸዱ ንኣሽቱ መንእሰያት ኣለዉ ስድራ ቤቶም መሳኪን ሒዞሞም ናብ ኤርትራ ዝኸዱ እንታይ እንዳበልዮም ሓስዮም ነቶም መንእሰያት ዝእምንዎም መወዳእታ ሓንጎሎም ኮንፊዝ ዝገብርዎም ኣብዛ ቪድዮ ትቕፅል ዘላ ቪድዮ ከስማዓኩም እየ እቲ ዘሕዝነካ ነገር ክቡራት ሰማዕቲ እቶም መንእሰያት ኣብ ኤርትራ ከይዶም እዚ ሓሶት እዚ ምስ ሰምዑ ኣብዚ ደገ ኣብዚ ምዕቡል ዓለም መፅኦም ኣብዚ ዝኾነ ነገር ኣብ ጎግል ኣቲኻ ቸክ ጌርካ ብሓፀር ደቃይቅ ክትፈልጦሉ ብትኽእል ግዜ መፅኦም ነቲ ነገራት ክፈልጥዎ ይፍትኑ እሞ ምፍላጥ ምስኣንዎ በቲ ሓደ ናይ ወለዶምን ናይቲ ሃገር ዝሰምዖን ዘረባ በዚ ድማ ናይቲ ብዝተፈላለየ መለክዒታት ናይ ሜድያ ገይሮም ክፈልጥዎ ዝደለዩ ነገር ምስ ተሸገሩ ኣብ መወዳእታ ኮንፊዝ ኮይኖም ዝተርፉ ብዙሓት መንእሰያት እዮም ገለ ካብቶም መንእሰያት እውን ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት እቲ ሓቂ ምፍላጦም ካብቲ ናይ ስርዓት ህግደፍ ያንግ ቢኤፍዲጄ ዝበሃል ምጥርናፍ ወፂኦም ናብ ደለይቲ ፍትሒ ዝመፁ መንእሰያት ከም ዘለውን ክንርስዕ የብልናን ማለት እዩ ብዝኾነ ሓደ ካብቶም ወታደራውያን መራሕቲ ናይ ኤርትራ ነዞም ካብ ደገ ዝኸዱ ሰባት እንታይ እንዳበለ ከም ዝዛረቦም ዘሎ ብዛ ትቕፅል ዘላ ቪድዮ ስምዑሞ ክገርመኩም እዩ ተሓሶት بزي قداميت يا بعلم درجة فلت أبيئن مزجبتي إرترا إذا جزا خيدا تحكم من يعطيلكم نبعلم نمبر 1 هاجركم معنا فلوت جيب زحلة في خلطانة كبات حجميركا سب دوب سودان دلو 4 5 وجيلتا مكاين دحزو متبعت وجيلتا تقودو نيرو كابسن عفا جميركا سب ما يدما هم شاف مالك جتاي مبالزي ابدهون على ما يقدرون قتيله تقرب لكم كبرات تخاتلتي لو مقنه برايم مينسترنا ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ብዙሕ ጽቡቕ ዘሎ ኮይኑ አይስማዓንን ብዙሕውን ስጋኣታት ዝፈጠረሉ ኮይኑ ይስማዓኒ ብፍላይ እዚ ኣመንጎ ሕወሓትን ህግደፍን ዝግበር ዘሎ ርክባት ሞድማ ኣብ ዝቀረባ መዓልታት ናብ ወታደራዊ ምትሕብባር ወይ ከዓ ላዕለዎት ወታደራውያን ሓለፍቲ በኣካል ክራኸቡ ድሕሪ ምቕናዮም እዚ ጉዳይ ሲሪየስ እንዳኾነ ዝኸይድ ዘሎ ይመስል ኣብዚ ሓለፈ ሳምንታት ኣብ መደበራት ቴሌቪዥን ናይ ዓዲ ኣምሓራ ወፂኡ ቃለ መሕተት ክገብር ዝፈተነ ቀዳማይ ሚኒስትር ናይ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ኣብቲ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ናይ ኣምሓራ ቴሌቪዥን ብዙሕ ተቐባልነት ክረክብ ኣይከኣለን ብዙሓት ሰባት እውን ኣይረኣዩን ዋላ እውን እቲ ፊድባክ ዝመፀ ካብቲ ህዝቢ ብዙሕ ጽቡቕ ኣይኮነን ምክንያቱም ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ክልል ኣምሓራ ሰፊሕ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ምግሃስ ብዙሕ ኩናትን ብዙሕ ናይ ህዝቢ ምፈናቕላት ስለ ዝፀንሐ እቲ ዝደለዮ ነገር ክረኽቦ ዝኸኣለ ኮይኑ ኣይስማዓንን ሎማዓንቲ ድማ ኣብ ናይ ኦሮሞ ቴሌቪዥን ከይዱ ብቋንቋ ኦሮሞ ቃለ መሕተት ክገብር ውዒሉ ኣሎ ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ብዙሕ ነጥብታት የልዒሉ ብዙሕ እውን ሓደገኛ ዝኾኑ ዘረባታት እውን ተዛሪቡ ኣሎ ሓንቲ ካብ ዝነገሩኒ ተርጊሞም ዘቕረብዋ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ መሪሕነት ኦሮሞ ንበሃል ኣብ ቅድሚት መፂና ክንመርሕ ኣይድለን እዩ ስለዚ
ክንመርሕ ስለ ዘይደሉና እዮም ዝቃወሙና ዘለው ዝብል ሓሳብ ሎማ ዓንዲ ብምልዓሉን ብዙሓት ከየገረመ ኣይሓለፈን እዚ ኣክቹዋሊ ብውሽጢ ዝሰርሕሉ ነገር ክኸውን ነይሩ ክኸውን ይኽእል እንድዩ ግን ኣብ ማዕረ ኣብ መደበር ቴሌቭዥን ወፂኻ ክትዛረበሉ እሞ ድማ መራሒ ሃገር ተባሂልካ ከቢድ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ብኻልእ መዳይ ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ኣብዚ ናይ ኣምሓራ ቴሌቭዥን ዝገበሮ ቃለ መሕተት ዘለዓለ ሓንቲ ነጥቢ ነይራ ብዛዕባ እቲ ኣብ 2020 ንሰራዊት ኤርትራ ዓዲሙ ናብ ኢትዮጵያ ምስ ኣተወ ሰራዊት ኤርትራ ኣብቲ ኩናት ተሳቲፉ ብድሕሪኡን ብተደጋጋሚ ነዛ ተግባር እዚኣ ዲፈንድ ክገብራ ይርአ ነይሩ ዋላ ፓርላማ ዋላ ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ትማሊ ኢንተርቪው ግን ሙሉእ ብሙሉእ እቲ ኣብ 2020 ዝተገብረ ምስ ህግደፍ ዓዲምካ ናብ ኢትዮጵያ ዝተገብረ ነገር ኣብ ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ ጸሊም ዝኾነ ጠባሳ ማለት ምልክት ማለት እዩ ጸሊም በሰላ ገዲፍና ኢና ክብል ኣድሚት ገይሩሎ ማለት እዚ ማለት በቃ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ 2020 ምስ ህግደፍ ምትሕግጋዝ ዝመስል ዝነበረ ነገርሲ ጸሊም ታሪኺ ክብል ብወግዒ ኣፍሊጡሎ ማለት እዩ እዚ ሓደ ጽቡቕ ነገር እዩ ባይ ዘ ወይ እቲ ኣድሚት ምግባሩ ወላ ጌጋ ከም ዝነበረ ኣድሚት ምግባሩ እውን ጽቡቕ ነገር እዩ ነቲ ዝተወፅዐ ነቲ ፍትሒ ዝደሊ ካልእ ዝተረፉ ናይ ፍትሒ ነገራት እቶም ነቲ ገበን ዝፈጸሙ ናብ ፍርዲ ምቕራብ ካልእ ጉዳይ ኮይኑ እዚኣ ሓንቲ ስቴፕ ንቕድሚት ኣነ እዚኣ ጽብቕቲ ኢለያ ኣለኹ ንስኻትኩም ጋር ርኢቶኹም ክትብላ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዛ ትቕፅል ዘላ ቪድዮ ከምኣ ዝበላ ማለት እዩ ካልእ ዘቕርበልኩም ድማ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብዚ ሰሙን እዚ ከምቲ ዝረኣኹሞ ላዕለዎት ወታደራውያን መራሕቲ ናይ ኤርትራ ምስ ላዕለዎት ወታደራውያን መራሕቲ ናይ TDF ማለት ናይ ትግራይ ክራኸቡ ከለዉ እቶም ናይ ኤርትራ ወታደራውያን መራሕቲ ላዕለዎት ናብቶም ናይ ትግራይ ክኸዱ ከለዉ ዘርኢ ቪድዮ ተዘርጊሑ ነይሩ መቸም ኤርትራውያን ምስሓቅ ሃገር ምስሓቅ ዓለም ካብ ንኸውን ነዊሕ እንዲና ጌርና ኣብዞም ብቅድሚት ኮይኖም ናብ ዝኸዱ ዘለው መራሕቲ ናይ ኤርትራሲ ሓደ ረእይዎ በጃኹም ኢለኩም ምናልባት ዕድሚኡ ብግምት 80 ኣቢሉ ዝኸውን ሓደ ካብቶም ላዕለዎት መራሕቲ ብትክክል መን ምዃኑ ይፈለጥኩን ግን ብዙሓት ኣብ ማዕከናት ዜና ናይ ኢትዮጵያን ኣብ ትዊተርን ክዝርግሕዎም ምስ ረኣኹ ደንፂኒ እዩ ዋላ ንባዕለይ ገሪምኒ ኣየስተውዓል ኩሉን ፀኒሓ ኣነ ኩሎም ዓበይቲ ምዃኖም ኣብኡ ከሎ ይረአ እዩ እዚ ሰብኣይ ግን ረእይዎ ክኸይድ ከሎስ ነቕነቕ እንዳበለ ይኸይድ ኣሎ እንታይ ዝግበር ዘሎ ብኤርትራ ይገርመኒ ክሳብ ኣብ ዓራት ሞይቶም ህይወቶም ዝፍለዩስ ነቲ ሃገር ክመርሖ ዝተፈርደሉ ህዝቢሲ ስለምንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ናብ ሓንጎለይ መፂለይ ነው እዚ ቪድዮ እዚ ትሪእዎ ኣለኹም ብጣዕሚ ዝሕዝን ቀፂለ ዘቕርበልኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብዚ ሰሙን እዚ ብዙሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ግሪክ ሌስቦስ ትበሃል ሓንቲ ደሴት ይኣትዉ ከም ዘለው ሓበሬታታት መፂንሎ ማለት ትዝገርመኩም ነገር በብ30 በብ40 ዝኾኑ ካብ ግሪክ ካብ ግብፂ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታ ዝተበገሲኦም ብዙሓት ኤርትራውያን እዮም ዳርጋ ሕጂ ቁጥሮም ናብ 200-300 ዝኾኑ ኣብ ሰሙን እዚ ጥራሕ ኣብተን ደሴታት ይኣትውለው ሕጂ ፃውዒት እዮም ዘቕርቡ ዘለው ኣዚል ክንሓትት በቃ ዕቑባ ንክንሓትት ዞም ናይ ዓለም ለኻዊ ኦርጋናይዜሽንስ ከም UNHCR ድም ካልኦት እውን ክረኽቡና መንታንሲ ድምፂኹኑና ዝብል ድምፂ እዮም ዘስምዑ ዘለው ማለት እዩ ስለዚ ኩልና ኣፍልጦ ዘለና ብፍላይ ብግሪክ ዝመጻእኹም ሰባት እንድሕር ኣለኹም እንታይ ክገብሩኹም ዘለዎም ናበይ ክኸዱኹም ዘለዎም እንተትሕብርዎም ተመራፂ ይኸውን ኣብ ፌስቡክ የረኺበ ኣነት ቪድዮታት ናይ ካልኦት ሃገር ዜጋታት እዞም ኣክቲቪስትስ ገለ ሼር ክገብርዎ ማለት እዩ ካልእ ዘቕርበልኩም ድማ ክቡራት ሰማዕቲ ዓቕላ ዝፀበባ ህግደፍ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ምምሕዳር ከባቢታት እንዳኣከቡ ነቲ ህዝቢ ደቅኹም 2% ከፊልኩም ናብ ዓዲ እተው በልዎም እንዳበሉ ይልምኑ ከም ዘለዉ እውን ኣብዚ ዝቕፅል ዘሎ ቪድዮ ከርእየኩም እየ እንታይ ይገብሩ መስለኩም ገለ ካብዞም ኣብ ደገ ዘለው ደገፍቲ ናይቲ ስርዓት ዝኾኑ ሰባት ናብ ሃገር ንኽኣቱ ዕድመ ይግበረሎም እሞ ካብ ነፍሲ ወከፍ ዓዲ ናብ ሃገር ምስኣተው ሓደ ወይ ክልተ ሰባት ኣከም ዝኣኼባ ከይዶም ቃለ ምስክርነት ይቡ ኣብ ደገ ወላ ሓንቲ ከም ዘየለ ኩሎም ኣብኡ ዘለው ዜጋታት ድማ ይቕረታ ሓቲቶም 2% ከፊሎም ናብ ዓዶም ክኣትዉ ከም ዝኽእሉ ገይሮም ነቲ ህዝቢ የእምንዎ ንደቅኹም ከም ዝበልዎም እንዳበሉ ነቲ ህዝቢ ኸ የጨንቆ እዚ ባይዘው ነዊሕ ዓመታት እዮም ክሰርሕሉ ፀኒሖም Unfortunately, ብዙሓት ሰባት ተታሊሎም እውን ከምኡ ይገብሩ እዮም እንተስ ናፍቆት በርቲዕዎም እንተስ ኣብዚ ስደት በርቲዕዎም ብዝተፈላለየ መገዲ ብዙሓት ሰባት ናብ ውሽጢ ሃገር 2% እንዳኸፈሉ ይኣትዉ እዮም ሓደ ካብዞም 2% እንዳኸፈሉ ዝኣትዉ ሰባት ግን እቲ ንሰዶ 2% ኣበይ ኣትዩ ኢሉ ዝሓትት ሰብ የለ ዋላ እውን ኣብቲ ሃገር ዝኾነ ለውጥስ ኣይንርኢ እንዲና ኢሉ ዝሓትት ዋላ ሓደ ሰብ እውን የለን እዚ መብዛሕትኡ ሰብ ብኢጎ በቃ ብስስዐ እንዲ ከምኡ ዝገብር ምክንያቱ ንዓይ ጥራሕ ይጣዕመኒ ኣነ ጥራሕ ይእቶ ስድራይ ጥራሕ ይረአ እምበር እቲ ካልእ ኣብ ትሕቲ ጎዳጉዲ ዘሎ 10ታት ኣሽሓት እሱራት ባዕሎም ይፈልጡ ጉዳይ ኣይኮነን ኢሉ ሓንጎሉ ዝእምኖ ሰብ ጥራሕ ይኸምኡ ክገብር ዝኽእል ዝኾነ ግን እንታይ ከም ዝብሉ ውሽጢ ዓድኻ እዚ ዝቕፅል ዘሎ ቪድዮ ከነስማዓኩም ስደተና ጠሚና ከም ዝደሊና ካብ ከምኡ
ዝወደይ ጽቡቕ ስራሕ ዳጓለይ ጽቡቕ ስርሒ ንነፍስኹ ኹኒ ንዓድኹ ኹኒ ንኹሉ ኹኒ ክልተኻ ሚእትኻ ከፊልካ ድማ ምጻእ ረአየና ምጻእ ኣብዝኹም ከተመሩ ተኾኖም ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኖም ገንዘቦም መጥፍለው ይርዳና ዶ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኑ ዝምርዖ ሰብሲ እንታይ ኮይኑ ታወትዮም ከም ኣብ ደገ መፅኦም ኣብ ስድራና ኮይና ኢና ንምርዖ ሚዛን ሃብዎ ኣብዚ ወፃኢታት በርትዕዎም ኣይኮነን እቲ ወፃኢታት ኣብ ኢትዮጵያ ብርትዕ ኣብዚ ገምጉም ከካ ስኻ ሓደ ወላዲ ኮይኑ ናይ ትረኣዮ ሓውባ ኣይርዮ ሓትነይ ትርዮ ኣሞይ ትርዮ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ስለዚ ንምሃብ ጥራይ ዘይኮና ክነረድኦም ዝግባአና ኣብ መስመር ናይ ሃገሮም ከኣትዉ ከም ዘለዎም ናይ ኩላህና ጉዳይ ኣብ መወዳእታ ዘቕርበልኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ትማሊ ዘቕረበልኩም መደብ ነይሩ ሓደ ብሚኪ ሕንሽሽ ዝፍለጥ ትግራዋይ አክቲቪስት ኣሎ ኣብ ትግራይ ኣብዚ ሰዓት እዚ ካብቶም ሎተሪ እንዳበሉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ናይ ብዙሕ ህዝቢ ብገንዘብ ሎተሪ መልክዕ ዝወስዱ ዘለው ሰባት እዩ እቶም ብትክክል ነቲ ሎተሪ ዘካይዱ ዘለው ሰባት ሰብ ትካል ስለ ዝኾኑ ወላ ሓንቲ ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን እዚ ሓውና እዚ ግን ኣብ ዝሓለፈ እዋን ብጥሜት ዝተፀገሙ ተጋሩ ኣሕዋትና ተባሂሉ ብኤርትራውያን ዝተዋፀአ ገንዘብ ኮነ ኢሉ ንብዙሕ ካብቲ ገንዘብ ሽሙ ስለ ዝፍለጥ ፍሉጥ ስለ ዝኾነ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብቲ ናቱ ፌስቡክን ልዕሊ 150,000 ፎሎወርስ ዘለዎ ሰብ ስለ ዝኾነ ብዙሕ እውን ንሓገዝ ንፅጉማት እንዳበለ ማሕበራዊ ሚድያ ቪድዮታት ስለ ዝሰድድ ብዙሓት ሰባት ሓቂ መሲልዎም ነዚ ሰብ ዝረኺቦም ገንዘብ ናብ ዝተወፅዐ ህዝቢ ከብፅሓሎም ምስ ሓተትዎ እዚ ሓውና ግን ነዞም ሰባት በብሓደ ኩሎም ገንዘቦም በሊዑ ኣብ መወዳእታ ነቲ ናይ ሓገዝ ስራሕ ገዲፉ ናብዚ ናይ ሎተሪ ስራሕ ኣትዩ ከም ዘሎ ኣረጋጊፀ ኣለኹ ኣነ ሕጂ ትማሊ ብዛዕባ ካብ ዴንማርክ ሃገረ ዴንማርክ ካብ ደቂ ከባቢ ሰንዓፈ ዝኾኑ ሰባት ኣስታት 450 ወይ 460,000 ከባቢ ገንዘብ ተሰዲድዎ ከብፅሖ ከም ዘይከኣለን ብድሕሪኡ ነቶም ሰባት ደው ኢሎም ብዝኾነ ይኹን መለክዕ ክረኽብዎ ከም ዘይከኣሉ ነቶም ሰባት ከም ዝዓፀዎምን ትማሊ ኣቕሪበልኩም ነይረ ናይ ትማሊ ዩቱብ ከይድኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ሎማ ዓንቲ ድማ እዛት ናይ ትማሊ መደብ ምስ ኣቕረብኳ ካልእ ዝገደደ ነገር ከዓ ካልኦት መፅኦምኒ ማለት እዩ ኣብ ዝትሪእዎ ዘለኹም 600,000 ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ብር ንፅጉማት ተጋሩ ንህዝቢ ትግራይ ተባሂሉ ካብ ኣባላት ብሩህ መጻኢ ኤርትራውያን ኣብ ሃገረ ስዊዘርላንድ ዝርከቡ ዝተሰደደሉ ገንዘብ እውን ልክዕ ከምዚ ንብሎ ዘለና ገይሩ ብቪድዮ መልክዕ እውን ኣይሚን ብኦዲዮ መልክዕ እቲ ገንዘብ ከብፅሓልኩም እየ ተሸጊረ ስለ ዘለኹ ኣብ ሰዓት እዚ ብዙሕ ቪድዮታት ብዙሕ ገንዘብ ይመፀኒ ስለ ዘሎ ስለዚ ቁርብ ተፀበዩ ናብ ካልእ ቦታታት ከብፅሓልኩም እየ ናብ ከባቢ ዛላምበሳ ገለ ዘሎ ዝተፀገመ እውን ስለ ዘሎ ከብፅሓልኩም እየ ኢሉ ፕሮሚስ ብምእታው ሕጂ ግን 16-7 ወርሒ ገይሩ እቲ ከብፅሓልኩም ዝበለ ገንዘብ ኣይበፅሐ ቪድዮ ኣይሰደደ ብቢሉ ድማ ነቶም ብሙሉኦም ኮንታክት ገብርዎ ዝነበሩ ሰባት ናይ ዋትስኣፕ ቴሌፎኖም ብምዕፃው እዚ ሰብ እዚ ብከምዚ እቲ ገንዘብ በሊዕዎ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚኦም ክልተ ሰባት ኢና ቅሪብና ዘለና ካብ ትማሊ ካብ ዴንማርክ ሎማ ዓንቲ ካብ ስዊዘርላንድ ናይ ኤርትራውያን ገንዘብ ከባቢ 1 ሚልዮን በፂሕሎ እቲ ገንዘብ ማለት እዩ 1 ሚልዮን ከማን በፂሕሎ ስለዚ ካልኦት ብዙሓት ሰባት እውን ናይዚ ሰብ እዚ ግዳይ ኮይኖም ከም ዘለዉ ይዘረድአካ በዚ ዝገብሮ ዘሎ ትማሊ እውን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብዝገበርክዎ ፃውዒት መሰረት መፂኡ ግቡእ ዝኾነ ግብረ መልሲ ክህብን ነዚ ዝበሃል ዘሎ ነገር ድማ ፕሩፍ ንክገብሮን ፃውዒት ኣቕሪብናሉ ክሳብ ሕጂ ግን ግብረ መልሲ ክህብ ኣይከኣለን ዝኸበርካ ሓው ሚኪ ሕንሽሽ ሕጂ እውን እስትገብሮ ዘለካ ተግባር ዘዋፅእ ኣይኮነን ንስኻ ፍሉጥ ሰብ ኢኻ ማሕበራዊ ሚድያ ትነጥፍ ሰብ ኢኻ እዚ ዝበሃል ዘሎ ነገር መፂኻ ግብረ መልሲ ክትህበሉ ሕጂ እውን ደጊመ ደጋጊመ ፃውዒተ ይቕርበልካ ኣለኹ እንተዘይኮይኑ ግን ሓደ ንህዝቢ ትግራይ ኢኻ ተዋስዮ ዘለኻ እዚ ሓጊዙ ዘይሕለል ኣብ ዝሓለፈ እዋን እውን ብተግባር ኣዝዩ ብዙሕ ሓገዝ ዝገበረ ኤርትራዊ ኢዱ ትሰብሮ ኣለኻ ብሽም ናትካ ጥራሕ ዘይኮነ ብሽም ብዙሓት ተጋሩ ኢዱ ኢኻ ትሰብሮ ዘለኻ ብሕጂ እውን ሰባት ንኸይሕገዙ ትገብሮ ዘለኻ ተግባር ክሕትተካ ክእል እዩ ካልእ እውን እስኻ ብሕጊ ክትሕተተሉ ትኽእል መገዲ ከም ዘለውን ክትርስዕ የብልካን ምናልባት ሕጂ ብትግራይ ስለ ዘለኻ ኣይረኻኽቡ ለይን ኣለው ኢልካ ከይትኸውን ትገብሮ ዘለኻ ስለዚ ደጊመ ደጋጊመ ትፈልጥዎ ሰባት እንድሕር ኣለኹም ዋላ እንተደልዩ መፂኡ ኢንተርቪው ንክገብር ኣብዚ እውን ክዕድሙ ክእል እየ ነዞም ተበሊዕና ዝብሉ ገንዘብና ተበሊዕና ዝብሉ ዘለዉ ሰባት ግን ገንዘቦም ኣብ ወይ ከም ዝበፅሐ ክትነግሮም በዛ ኣጋጣሚ ፃውዒተይ ከቕርበልካ ደሊ እቲ ዝሕዝን ነገር ነዞም ካብ ደገ ገንዘብ ንፅጉማት ኢሎም ካብ ጅቦኦም ኣውፅኦም ሓንሳብ ዝሃብዎ ሰባት ኣይኮንካ በሊዕኻዮም ነቲ ምሳኻ ዘሎ ፅጉም ህዝቢ ትግራይ ኢኻ በሊዕኻ ዘለኻ ትፈልጦ ዘለካ ማለት እዩ ምክንያቱ እሳቶም ሕጂ እስኻ ገንዘብ
ካብ ትግራይ ናብዚ ናብ ስዊዘርላንድ ናብ ዴንማርክ ትመልሰሎም ኣይኮነ ዝሓቱካ ዘለው ናብቲ ተወፂዑ ዘሎ ህዝቢ ክተብፅሖ እዮም ክሳብ ክንደይናይ ሰባት እቲ ዝሰደድዎ ከባቢ 1 ሚልዮን ዝኸውን ገንዘብሲ ክንደይናይ ሰባት ክበልዕዎ ዝግብኦም ወይ ክበልዑ ዝግብኦም ሰባት ጠምዮም በዚ ነገር እዚ ሞይቶም ወይ ኣብ ሽግር ወዲቆም ከም ዘለው ከዓ ክርዳእካ ይግባእ ማለት እዩ ስለዚ ሓቀኛ እንድሕር ኮንካ ሚኪ ነብስኻ ከተውፃይ ዝግባእካ እዚኣ ናባኻ ፃውዒት የቕርበልካ ኣለኹ የማነ ኢንፎ ሚድያ ኢልኩም ክትሕብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣሕዋት ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎሚ ናይ ምሸት ኣዳለየልኩም ዝነበርኩም መደባት ነዚ ይመስል ኣብ ዝቕፅል መደብና ክሳብ ንራኸብ ደሓና ምስ እዩ